ఆశీర్వదించి ప్రజలకు ఇచ్చాడు. അതിന്റെ 13ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, 13వ వాక్యం చదివినప్పుడు ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? 5 യവത്തപ്പത്തിൽ നിന്ന് ശേഷിച്ച കഷണം അവർ ശേഖരിച്ചു 12 കുട്ട നിറച്ചെടുത്തു. 5 యవత రొట్టె నుండి వారు తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత 12 కంబలు మిగిలింది. ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతున్నా, ദൈവത്തിന്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. దేవుడు మీ జీవితంలో ఆశ్చర్య కార్యం చేసిన మీ నమ్మిన క్రమంగా కాదు, అది ఆశ్చర్యకరమైన క్రమంగా దేవుడు. അവിടെ మനുഷ്യന്റെ కണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ 2 യവത്തപ്പവും 5 യവത്തപ്പവും 2 മീനുമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. మనుషులు ദൃഷ്ടിతో చూసినప్పుడు 2 చేపలు 5 రొట్టె మరి ఎక్కువ ఏమీ లేక. എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രശ്നം. మీ చేతిలో ఏముంది అది కాదు దేవునికి విషయం. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായി మీ చేతులను దేవుని చేతులు అప్పగించినప్పుడు ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിരിക്കും. ఒకసారి లోకానుసారిగా చూసిన మీకు చదువు ఎక్కువ లేదు. ലോകത്തിന്റെ അളവുകോൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതും കുറവുണ്ടായിരിക്കാം. లోక లెక్క ప్రకారం చూసినా మీరు తక్కువ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായി. ഒരുപക്ഷെ ജോലിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ 5 or 6 മണിക്കൂറോ ബാക്കി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഉദ്യോഗം చేసిన తర్వాత మీకు 5-6 గంటలు మిగిలిన ആ 5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. ദొరికిన സമയം 1 గంటైనా 5 గంటలైనా അത് దేవునికి ఇచ్చిన. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന്. మనుషుల జ్ఞానము కంటే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యములు చేస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാം ഓരോ റിസോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയമക്കളെ. దేవుడు మన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క తలాంతు దేవుడు ఇచ్చాడు. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ 5 യവത്തപ്പവും 2 മീനും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఒకసారి చేపలు లేదా రొట్టె దేవుడు ఇచ్చాడు. എന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന യവത്തപ്പം എന്താണ്, മീൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. మీ చేతులు ఇచ్చిన రొట్టెయు మీ చేతులు ఒకసారి దేవుడి చేపలు అది మీకే తెలుసు. హల్లెలూయ. അത് దేవుడిന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. దేవుడు చేతులు ఇచ్చిన അതിനെ വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ഇരട്ടിയാക്കുന്ന దేవుడు భక్తులు చేసిన దేవుడు మనకు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. దేవుని మహిమ కలుగును గాక. ഈ അധ്യായം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, ఈ అధ్యాయం మనం చదివి ధ్యానించినప్పుడు നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വായിച്ചു, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗികളിൽ ചെയ്ത സൗഖ്യവും കണ്ടിട്ടാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്തത്? യേശുവിനെ പിൻഗമിച്ചത്. ఈ గుంపులుగా ప్రజలు రావడానికి కారణము యేసు ప్రభు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములు, యేసు ప్రభు చేసిన అద్భుత కార్యములు, ఆ సూచన క్రియలు చూసి ఈ వారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് വന്നാലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആര് നടത്തി തരും? మీ ఏ సమస్యలతో యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినా ఆయన మీ సమస్యలకు పరిహారం ఇచ్చిన దేవుడే. അതാണ് എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. అదే మన దేవుడు. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിശന്നപ്പോൾ അവർക്ക് മീന ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? വാഴ്ത്തി കൊടുത്തു. అది తర్వాత యేసు ప్రభు చేసి వారు ఆకలి అయిపోవడానికి ఆ రొట్టెలు చేపలు ఆశీర్వదించి దేవుడిచ్చాడు. ഇങ്ങനെ എല്ലാം വന്ന് അപ്പം കഴിച്ച് മീൻ കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരുന്ന ജനങ്ങളോട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? తృప్తిగా తిని రొట్టెలు చేపలన్నీ తిన్న తర్వాత యేసు ప్రభు మాట్లాడారు. ഹല്ലേലൂയ. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. మీ వెళ్ళి యేసు ప్రభు వారితో ఇవి మంచి వర్తమాన సువార్త ప్రకటించడానికి ప్రారంభమైంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ഈ സുവിശേഷം അങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങി. సువార్త విన్నప్పుడు, దేవుని మాట విన్నప్పుడు వారి స్వభావం మారిపోయి. അയ്യോ, കർത്താവ് രോഗികളിൽ ചെയ്ത സൗഖ്യം കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. ఆ స్వస్థత చూసినప్పుడు చాలా సంతోషం, వాక్యం విన్నప్పుడు నచ్చలేదు. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 26ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 26 వాక్యం ఒకసారి చదవండి. ആ അയ്യോ, നോക്കി അവിടെ 26ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുക, ആമേൻ ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ അടയാളം കണ്ടത് കൊണ്ടല്ല, അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരായത് കൊണ്ടത്രേ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. నన్ను వెతకడానికి కారణమేమి? మీరు ఈ సూచన క్రియలు కాదు, రొట్టె తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత. ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയവേദനയോടെ കർത്താവ് പറയുകയാ, హృదయ నొప్పితో మాట్లాడు. നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ചെയ്ത ചില അത്ഭുതങ്ങളെയോ അടയാളങ്ങളെയോ കണ്ടിട്ടും അതുപോലെ എന്റെ അപ്പം തിന്നാനും വേണ്ടി മാത്രമാ. నన్ను వెంబడించను. ఎందుకు నన్ను వెంబడించను? నేను చేసిన
సూచన క్రియలు చూసి తర్వాత రొట్టె ఇంకా తినడానికి. 27 വാക്യത്തിൽ പറയുക, നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ടല്ല നിത്യജീവനിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിൻ. 27 వచనం చదివినప్పుడు క్షయమైన ఆహారం కొరకు కాదు, ఆ క్షయమైన ఈ ఆహారం కోసం మీ కష్టపడి, కానీ నీవు నిత్య జీవము పొందడానికి అక్షయమైన ఆహారము కోసం కష్టపడాలి. നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, మనం ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. നാം യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്ന അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണോ? మీ ఎందుకు యేసు ప్రభువుని వెంబడించును? ఈ నాశనమైపోయిన రొట్టె కోసము కాదు. ഈ ഭൂമിയിലെ ചില സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ఈ പിൻപറ്റുന്നത്? లోకములో కొన్ని సుఖం కోసము మీ యేసు ప్రభువుని వెంబడించినది. വചനം പറയുന്നു, ഏറിയാൽ 70 അല്ലെങ്കിൽ 80. వాక్యం చెప్పినదే 70 అధికమైన 80 సంవత్సరాలు. ഈ 80 വർഷത്തെ സന്തോഷത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ఈ 80 సంవత్సరాలు మంచి సుఖముగా బ్రతకడానికి మీ యేసు ప్రభువుని వెంబడించింది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്ത് കാരണത്താൽ യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയാലും കർത്താവ് ആ വിഷയത്തെ നമുക്ക് നടത്തി തരും. మీ ఏ విషయం కోసం యేసు ప్రభువుని వెంబడించిన ఆ సమస్యలకు అన్ని పరిహారం దేవుడు ఇచ్చేశాడు. നാം പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഹൃദയം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്നു. మీ మాట్లాడే ముందే మీ హృదయం ఎరిగిన దేవుడే మన ప్రభువు. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, ആ നശിച്ചു പോകുന്ന അപ്പത്തിനായിട്ടല്ല നിത്യജീവനിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന അപ്പത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ఆ నాశనమైపోయిన రొట్టె కోసం కాదు, ఆ మనకు నిత్య జీవన ఇచ్చిన ఆ విలువైన అక్షయమైన ఆహారం కోసము మీ కష్టపడాలి. അതിനുശേഷം 33 വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ അപ്പമോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ലോകത്തിന് ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. അവൻ അവരോട്, കർത്താവ് ഈ അപ്പം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവരോട്, 35 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 35 ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു, എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് ഒരു നാളും വിശക്കുകയില്ല, ദാഹിക്കുകയുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. జీవాహారము నేనే, నా వద్దకు వచ్చిన వారు ఇంకా ఆకలి రాదు, వారికి దాహము రాదు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അന്നേരം ആരുടെ സ്വഭാവം മാറി? అప్పుడు ఎవరి స్వభావం మారింది? അവിടെ നിന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം മാറി. అక్కడ నిలబడిన వారి స్వభావத்துకు మార్పు. അപ്പം തിന്നത് മറന്നു, മീൻ തിന്നത് മറന്നു, അത്ഭുതവും മറന്നു, അടയാളവും മറന്നു. వారు తిని రొట్టె మర్చిపోయింది, ఆహారం మర్చిపోయింది, సూచన క్రియ మర్చిపోయింది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. 41 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിനാൽ യഹൂദന്മാർ അവനെ കുറിച്ച് പിറുപിറുത്തു. 41 వచనం చదివినప్పుడు, నేనే పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన జీవాహారం చెప్పిన నిమిత్తము యూదులు ఆయన గురించి ఏం చేశారు? సనుగుడు మాట్లాడి ప్రారంభమైంది. അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. യഹൂദന്മാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരുവാ. వారికి చాలా కోపం వచ్చింది. യേശുവിനെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യത്തെ അവർ యేసుని చంపేయడానికి కోపం వచ్చింది. അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും? అది ఎలాగే జరిగింది? ഇവൻ യോസേഫിന്റെ മകനല്ലേ? ఈయన జోసెఫ్ కుమారుడు, മറിയയുടെ മോനല്ലേ? మరియ తల్లి కుమారుడు. കുറച്ചു മുന്നേ രോഗസൗഖ്യം മേടിച്ചപ്പോൾ അവൻ യോസേഫിന്റെ മകനല്ലായിരുന്നു. స్వస్థత పొందినప్పుడు యోసేపు మగని യവത്തപ്പം വാഴ്ത്തി നുറുക്കി കൊട്ട നിറച്ച് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവൻ മറിയുടെ മോനല്ലായിരുന്നു. వారు రొట్టె తిన్నప్పుడు మరియ తల్లి కుమారుడిని ఎవరు ఆరాధన చేయలేదు. എന്നാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന അപ്പത്തിനായിട്ടല്ല നിത്യജീവനിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന അപ്പത്തിനായിട്ട് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നും ഞാനാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഭാവം മാറി. నేనే జీవాధారము అలాగా మాట్లాడినప్పుడు వారికి కోపం వచ్చింది. ഇത് തന്നെയല്ലേ പ്രിയ മക്കളെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ചുറ്റും കാണുന്നത്? ఇప్పుడు మనం చూసినారు అటు ఇటు ఇదే కనపడుతుంది അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഒരുപാട് ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം തരുന്ന, ചെവിക്ക് സുഖം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. మీకు నవ్వడానికి లేదా హృదయం ఆనందించడానికి ఒక మాట వినినప్పుడు మీ అందరికీ సంతోషం. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ ജിതിപാസ്റ്റർ സത്യ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. కానీ ఒకసారి ఇక్కడ పాస్టర్ గారు కొద్దిగా కఠినముగా బోధ నేర్పించిన నిమిత్తము ఇక ఎక్కువ మంది లేదు. അത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷവും ചെവിക്ക് സുഖവും തരുന്ന ഹല്ലേലൂയ സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രസംഗിച്ചെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ 1000 പേര് ഇവിടെ കൂടിയനെ. నీవు మీ హృదయానికి ఆనందం కలిగిన మాట అయ్యగారు ప్రతి వారం పలికిన ఇంకా ఎక్కువ మంది కూడొచ్చు. హల్లెలూయ. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? కానీ యేసు ప్రభు కోరుచున్న విషయం ఏది? హల్లెలూయ. ఎన్నమല്ല,
ఇది ఎక్కువ లెక్క కాదు. എന്റെ ചർച്ചിൽ 1000 പേരുണ്ടോന്നുള്ള അല്ല കർത്താവിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. మందిరంలో 1000 మంది కూడి వచ్చినట్టు కాదు ఆ దేవుడు చూస్తున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നിത്യജീവനിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന അപ്പം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന 10 പേരെ മതി യേശുവിന്. ఆ జీవాహారం తినడానికి కూడి వచ్చిన ఆసక్తితో కూడి వచ్చిన 10 మంది అయితే అది చాలు. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു, అందుకు యేసు ప్రభు ఇలాగా మాట్లాడాడు. ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് കേവലമായ ചില രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ തരാനോ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി തരാനോ മാത്രമല്ല. నేను ఈ భూమిలో దిగి వచ్చినది మిమ్మల్ని స్వస్థపరచడానికి, మీకు నశించుకోవని కొద్దిగా రొట్టి కోసం కాదు. నేను ఈ భూమి మీద దిగి వచ్చిన. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, അത് തരത്തില്ലെന്നല്ല, അത് ദൈവം തരും. కానీ నేను మరలా మాట్లాడును, మీకు అవసరమైన ఆహారము స్వస్థత అన్ని దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ തരാം. కానీ అందుకోసం కాదు యేసు ప్రభు వచ్చాడు, నిత్యజీవనం ఇవ్వడానికి యేసు ప్రభు వచ్చాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നാം യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി. మరి ఎందుకు యేసు ప్రభువుని వెంబడించను? అది నిత్యజీవൻ పొందడానికి. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം. దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చినది పాపத்துக்கு జీవము మరణము. ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നുള്ള మరణము నుండి విడుదల పొందడానికి నేను యేసు ప్రభువుని వెంబడించింది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. 66ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അതിന്റെ 66 వాక్యం ఒకసారి చదవండి. అప్పటి నుండి ఆ. ఆయన శిష్యులలో అనేకులు ఆ. వెనుకతీసి ఆ. మరి ఎన్నడూ ఆయనను వెంబడింపలేదు. ഓ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఆ వాక్యం. അല്ലെ, അന്ന് മുതൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിൻവാങ്ങിപ്പോയി. ఈ మాట వినినప్పుడు వారందరూ తిరిగి వెళ్ళిపోయింది. പിന്നെ അവനോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചില്ല. తర్వాత ఆ యేసు ప్రభుని వారు వెంబడించలేదు. ഒരു പക്ഷേ హృదయం എത്ര വേദനിച്ചു കാണും യേശുവിന്റെ. ఒకసారి హృదయం ఆ సమయం యేసు ప్రభు ఎన్నో నొప్పి భారము. അല്ലെ, താൻ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ഹാരുടെ തന്റെ ജനം. యేసు ప్రభు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా తీసుకుని వెళ్ళిన അല്ലെ, తాపత్రయం. അവരുടെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് നടന്ന ദൈవం. వారి చిన్న చిన్న అవసరాలైనా అది చేసి వారిని నడిపించిన ఈ ప్రజలు. എന്നാൽ താൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പലരും എന്ത് ചെയ്തു? പിൻവാങ്ങിപ്പോയി. నేను ఎందుకు భూమి మీద దిగి వచ్చారు ఆ మాట స్పష్టముగా పలికినప్పుడు ఎక్కువ మంది తిరిగి వెళ్ళిపోయి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അവർ പറഞ്ഞെന്തറിയാമോ? ഇത് എന്തൊരു കഠിന വാക്കാ. ఇది వారి చెప్పిన ఇదేమి కఠినమైన మాట. അയ്യോ, കഠിന വാക്കാ. എന്താ ఇది కఠినమైన బోధ. ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ തരാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യഹൂദന്മാര് പറയുക, ഇതെന്തോ ഒരു കഠിന വാക്കാ. నేను భూమి మీద దిగి వచ్చి మీ అందరికి నిత్య జీవితానికి చెప్పినప్పుడు వారందరూ ఇది కఠినమైన బోధ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്നാൽ അനേകർ യേശുവിനെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോഴും ఎక్కువ మంది యేసు ప్రభుని వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, ആരും തന്നെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തും ఎవరు యేసు ప్రభు దగ్గర లేని సమయముడు 67ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. 67 వాక్యం మనం చదివినప్పుడు, కాబట్టి యేసు ఆ. మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలని ఉన్నారా ఆ. అని ఆ 12 మందిని అడగగా ఆ. సీమోను పేతురు ఆ. ప్రభువా ఆ. ఎవరి యొద్దకు వెళ్ళదుము? ఆ. నీవే నిత్యజీవపు మాటలు గలవాడవు. ആമേൻ. Praise the Lord. യേശുക്രിസ്തു പറയുക, കുറെ പേര് എന്റെ പിന്നാലെ വന്നു. యేసు ప్రభు అన్నాడు, ఎక్కువ మంది నన్ను వెంబడించారు. അവർ എന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു. నేను చేసిన సూచన క్రియలు వారు అందరూ చూశారు. ഞാൻ കൊടുത്ത അപ്പവും മീനും തിന്നു. నేను తెచ్చిన రొట్టెను చేపలను తిన్నారు. എന്നാൽ അവരെല്ലാം എന്നെ പിൻവാങ്ങി. కానీ ఇప్పుడు అందరూ తిరిగి మాట వెళ్ళిపోయింది. പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് വിഷമിച്ചില്ല. కానీ అది చూసి యేసు ప్రభుకి ఏమి బాధ జరగలేదు. എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുക, తర్వాత యేసు ప్రభు శిష్యులతో ఇలాగ మాట్లాడారు, നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ പോകാം. మీకు ఒకసారి తిరిగి వెళ్ళిపోవడానికి అవసరమైతే వెళ్ళొచ్చు. എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധവും నేను వెంబడించడానికి ഇല്ല. నాకు ఏమో బలవంతంగా నేను చేయలేదు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എനിക്ക് ആളിന്റെ എണ്ണമല്ല പ്രശ്നം. యేసు ప్రభుకు ఎక్కువ మంది ఉన్నా తక్కువ మంది ఆ లెక్క కాదు యేసు ప్రభు చూసింది. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ തന്റെ അവസാന രക്തം വരെ ഒഴുക്കിയത് యేసు ప్రభు తన హృదయం నుండి ప్రవహించిన ఆ చివరి రక్తం మనకిచ్చినప్పుడు നശിച്ചു പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ఈ నాశనమైపోయిన కొన్ని వస్తువుల కోసం, కొన్ని విషయాల కోసం కాదది. അതിനുവേണ്ടി എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവരാരും എന്നെ അനുഗമിക്കണമെന്നില്ല. ఈ లోక సుఖం కోసము వెంబడించిన వారు ఎక్కువ మంది వెంబడించలేదు, పర్లేదు. കർത്താവിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. యేసు ప్రభు നിലപാട് നിലപാടൊന്ന് యేసు ప్రభు కోసం నిలబడిన కోసము ഹല്ലേലൂയ.
അവിടെ അന്നേരം ശിമോൻ പറയും, എന്താ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ విട്ട് ఎక్కడ പോകും? యేసు ప్రభు శిక్షించడానికి మీకు అవసరమైతే మీ వెళ్ళిపోవచ్చు చెప్పినప్పుడు హల్లెలూయా సీమోన్ పేతురు ఏం మాట్లాడారు? మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను? ഞങ്ങൾ എവിടെ പോവാനാ? ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను? കാരണം നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ ആരുടെ പക്കലുണ്ട്? നിത്യജീവൻ మాట మీ దగ్గరే. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുശേഷം വായിക്കുന്നു, നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു. నీవు దేవుని పరిశుద్ధుడని నేను విశ్వసించి ఉన్నాను. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ മക്കളെ, దేవుని పిల్లారా, നമ്മൾ യേശുവിനെ പിൻപറ്റേണ്ടത് നശിച്ചു പോകുന്ന ചില അപ്പങ്ങൾക്കാകരുത്. మనమందరం యేసుప్రభువును వెంబడించినది ఈ నాశనమైపోయిన కొన్ని మేలు కోసం కాదు. എല്ലുകൾ ഓരോന്നും നുറുങ്ങി ఎముకలు మురిగిపోయినప్పుడు അവസാന ചോരത്തുള്ളി രക്തം വരെ കൊടുത്ത് చివరి రక్తం వరకు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. യേശു നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തരാനാണ്. యేసు ప్రభు మనమందరిని తీసుకునేందుకు మనందరికీ నిత్య జీవనం ఇవ్వడానికి. നമ്മുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം നടത്തി തരുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിത്യജീവൻ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുവാൻ. యేసు ప్రభు మన కోసం కాల్వరి శిలువలో మరణించి మన కోసము తిరిగి లేచినప్పుడు యేసు ప్రభు కోరుచున్న ఒక విషయము ఈ నాశనమైపోయిన రొట్టె కోసం కాదు, నిత్య జీవనం కోసం మనమందరం యేసు ప్రభువుని వెంబడించాలి. హల్లెలూయా. എത്ര പേർക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്? ఎంతమంది మంచి నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నారు? ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റപ്പെട്ടാലും ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഒരു ఈ പ്രത്യാശ? లోకము నుండి నేను చనిపోయి ఇక్కడ నుండి దూరం అయిపోయినాను, నేను చనిపోయిన తర్వాత యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తాను ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? എന്റെ ആയുസ് 80 വർഷം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല, എനിക്കൊരു നിത്യമായ വാസമുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്? నా ఆయుసు 80 సంవత్సరాలు అయిపోలేదు, నాకు ఒక నిత్యముగా బ్రతికడానికి నేను యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంతమంది కూర్చున్నాను? ആ പ്രത്യാശയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ ఆ నిరీక్షణ కలిగిన వారి చెయ్యెత్తి దేవుని స్తుతించండి. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നിത്യജീവനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. ఈ నిత్య జీవం కోల్పోయిన ఏ కార్యము మీ జీవితంలో ఉండకూడదు. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വന്നാലും ఏ నష్టమైపోయినా ഹല്ലേലൂയ നിത്യജീവനെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം. నిత్య జీవం గట్టిగా పట్టుకోవాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭവനമൊരുക്കാൻ കടന്നു പോകും. యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట యోహాను సువార్తలో, నేను మీకు ఇల్లు సిద్ధపరచడానికి వెళ్ళను. ആ ഭവനമൊരുക്കിയ ശേഷം ഞാൻ കടന്നു വരും. ఆ ఇల్లు సిద్ధపరిచిన తర్వాత నేను మరలా తిరిగి వస్తాను. അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് നമ്മൾ യേശുവിനൂടെ പറന്നു പോകും. అప్పుడు మనమందరం రెప్పపాటు సమయంలో రూపాంతరం ఉంది ఆయనతో కూడా వెళ్ళిపో. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ, ఈ రోజు నుండి ఎవరైనా మీతో అడిగినా, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, നീ എന്തോതിനാ ചർച്ചിൽ പോകുന്നേ? మీ ఎందుకు చర్చికి వెళ్తున్నా ఎవరైనా అడిగినా, നീ എന്തിനാ രാവിലെ പോയി കൈ കൊട്ടുന്നേ? ఎందుకు మీ పొద్దునే వెళ్ళి చెప్పులు కొట్టి നീ పాడుకోవడం, എന്തിനാ ഈ കറുത്ത പുസ്തകം കൊണ്ട് നടക്കുന്നേ? ఎందుకు మీ బైబిల్ ఎత్తుకొని వెళ్ళును, നീ എന്തിനാ കമ്മലും മാല ഊരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ఎందుకు మీరు కొన్ని కష్టము నష్టము ఓర్నమెంట్స్ తీశారు, പറയണം, అప్పుడు మీ మాట్లాడాలి. എനിക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, మీరు ఉద్యోగం కోసం కాదు, എനിക്ക് ചില സന്തോഷങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, భూమిలో కొద్దిగా సంతోషం కోసం కాదు, ഹല്ലേലൂയ, എനിക്കൊരു നിത്യജീവൻ വേണം. నాకు నిత్య జీవన్ కావాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു നായർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. అందుకు నేను హిందూ నాయర్ ఫ్యామిలీలో పుట్టిన ఒక వ్యక్తి. നായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? ഒരു പക്ഷേ ഇവിടത്തെ ബ്രാഹ്മിൺസിനെ പോലെ. ఇక్కడ నాయర్ చెప్పిన ఇక్కడ ఉన్న బ్రాహ్మణ్స్ సమానమైన కాస్ట్. എന്റെ വീടും ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രവും തമ്മിൽ ഇതും ആ ബിൽഡിംഗും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ఆ ఇల్లు పెద్ద గుడియు హిందూ పక్కన ఉన్న ఇల్లు అలాగే దూరము. എന്റെ ബാല്യകാലം മുഴുവൻ അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കളിച്ച് വളർന്ന ഒരുത്തനാ ഞാൻ. నేను చిన్నప్పటి నుండి ఆ గుడి బయటికి ఆటపాటలన్నీ చేసి 2-3 കുങ്കുമം, 2-3 ఇక్కడ పొట్లు అన్ని వేసుకొని, കയ്യിൽ ചുവന്ന ചരട്, കറുത്ത ചരട്, മഞ്ഞ ചരട്, ఇక్కడ ఎర్రతాడు తలతాడు అలాగే అన్ని తాడు, ഇവിടെ വലിയ മാല, అక్కడ పెద్ద కలిసి ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നടന്നവനാ ഞാൻ. ఇలాగే వేసుకొని ఇలాగే మంచి గర్వంతో బ్రతికిన వ్యక్తి. എന്നാൽ അതെല്ലാം ചവറ് പോലെ വലിച്ചെറിയാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? అన్నీ నేను చట్ట అలాగే లెక్కబెట్టి కారణమేమి? എന്റെ അച്ഛനും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും എന്നോട് ഇപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും ദേഷ്യമാണ്. మా నాన్నగారి తల్లిగారు ఇప్పుడు నేను వెంబడించిన ఈ క్రమము వారికి నచ్చలేదు. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വോട്ടിടാൻ പോലും നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు ఓటేయడానికి నీ సొంత ఊర్లు వెళ్ళడానికి కొద్దిగా కష్టము. എന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് പോലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. నా సొంత రక్త సంబంధులు వివాహం జరిగినప్పుడు వారి దగ్గర వెళ్ళి పాల్గొనడానికి నాకు సాధ్యం కాదు. എന്നാൽ അതെല്ലാം ഞാൻ നീക്കി കളഞ്ഞ കാര്യം അറിയാമോ? అదన్నీ నేను చట్ట
అలా వెళ్ళకపట్టడానికి కారణము എനിക്കൊരു నిത്യജീവൻ വേണം. నాకు నిత్య జీవనం కావాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഞാൻ മരിച്ചാൽ നാളെ ഒരു അട്ടയായോ പുഴുവായോ ജനിക്കേണ്ടവനല്ല. నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత రేపు పురుగులు పాము అలాగే పుట్టడానికి మరలా జన్మించడానికి కాదు. പിന്നെയോ നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. నాకు నిత్య జీవన్ పొంది യേശുവിനോട് കൂടെ, యేసు ప్రభుతో కూడా, ദൈവത്തോടു കൂടെ దేవునితో కూడా സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവനുണ്ട്. పరలోకమును నివసించడానికి. അതുകൊണ്ട് ഈ മുത്തിനെ നിങ്ങൾ കളയല്ലേ. అందుకు ఈ లోకములో ఉన్న సుఖం కోసము ఈ ప్రాముఖ్యమైన అంశం మీ విడిచిపెట్టకూడదు. അതുകൊണ്ട് ശബ്ദമുയർത്തുന്ന പറയാമോ, നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ അങ്ങയുടെ പക്കലുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങയെ വിട്ട് എവിടെ പോകും? నిత్య జీవం మాట మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. నేను మాట ముగించడానికి కోరుచున్నాను. നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ സംസാരവും എല്ലാം നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നതാണ്. మీ తలంపులు మీ మాటలు అన్ని నిత్య జీవన్ కోసం ఉండాలి. അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. అందుకు మీ అందరిని దేవుడు ఆశీర్వదించిన കണ്ണുകളടയ്ക്കട്ടെ, പ്രാർത്ഥിക്കാം. కన్ను మూస్తాం, మనం ప్రార్థన చేస్తాం. കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വിശേഷാൽ ഈ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട വചനത്തെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നശിച്ചു പോകുന്ന അപ്പത്തിനു വേണ്ടി അല്ല, ഹല്ലേലൂയ, ഈ ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്ന ചില സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല, നശിച്ചു പോകാത്ത നിത്യജീവന് വേണ്ടി യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാനുള്ള കൃപയും അഭിഷേകവും ഞങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങ് പകരണമേ. ഹല്ലേലൂയ. അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ, ഹല്ലേലൂയ, നിത്യജീവനെ മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനം കേട്ട സകല ജനത്തെയും അടിയൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകലരും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. സകല മഹത്വം അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. എനിക്ക് സമയം തന്ന കർത്താവിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. എന്നെയും ഓർത്ത്, എന്റെ വേലയെ ഓർത്തെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുക.